আমগো জাতীয় মাছ আজকে 35 টাকা দিয়ে একটা জাতীয় মাছ কিনছি। মাছটা হলো রুই মাছ। আমাদের ভালো লাগে। এই যে খুবই ভালো। এই যে দেশি कुछ बोलो ये माछ अच्छा है कौन कोई नहीं है मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा है माछ माछ बहुत भालो है, बहुत भालो है। ठीक है तुमको लेकर पड़ेगा। और बात এখানে মুরগি গরু খাসি খাসি না পাঠা पाठा मेरे को हाँ ये जो है हमको काटा। कितना पीस हुआ भाई साहब? तुमने क्या वीडियो नहीं बनाया? वीडियो तो बनाया मगर गिनती नहीं किया। सिर्फ नहीं किया अभी किया আচ্ছা আচ্ছা কিয়া किधर वीडियो মাছ আজকে রেডিমেডি করা হয়ে গেছে। এখন ভাজতে হবে। মাছ বসাই দিয়েছি আর 9 জন মানুষের জন্য। এই যে এখানে আমার হেল্পার আছে আশিক চৌধুরী, ওই যে আরো আছে বাবুল ইস, এই যে আমার আরেক ভাই এবং হেল্পার, এই যে হেল্পার, এই যারা হেল্পার মাছ ভাজতেছে। এখানে মাছ বসাই দিচ্ছি। হেল্পার হেল্পার এই মাছটা দিয়ে আমার বাবা ঠিক আছে। বিসমিল্লাহ আল্লাহ itu antara itu menurut nih nah kurang kita boleh aja benar ini boleh itu लेट कर फिल्म এই আমারটা দেখো সবাইটা দেখ লেট হয়ে গেছে সম্ভব বিশাল বড় মাছ।